U svetu koji se ubrzano menja, postoje niti koje nas vežu za ono iskonsko, za ono što je oblikovalo nas kao narod. Danas otvaramo jednu takvu riznicu srpskih običaja, ali ne samo kao folklor, već kao žive tragove naše najdublje praistorije. Dobrodošli dakle u drevno srpsko Podunavlje, dobrodošli u kolevku evropske civilizacije i dobrodošli na najstarije ognjište Evrope. U ovoj emisiji koja se temelji na istraživanjima iz moje knjige Praistorija Srba, zajedno ćemo otkriti te zapanjujuće veze između naše slave, našeg Božića, uloge položajnika i drevnih poklada sa kultom predaka koji je zasnovan u Lepenskom viru pre više od 11.000 godina. Ako bismo naš srpski narod prikazali u formi drveta sa osnovnim stablom i mnoštvom grana koje iz njega proishode, rastu, onda bi Božić, odnosno Badnjak, bilo to moćno stablo, a slave bi bile grane koje iz njega izrastaju. Ovo nije samo pesnička slika, čak i danas kada se traži srodstvo među Srbima, ono se utvrđuje upravo preko slava. Pojedini rodovi i plemena povezani su krvnim srodstvom i zajedničkom slavom. Zašto je ovo važno da znamo danas? Zato što razumevanjem korena naših običaja razumemo sebe. Zato što čuvanjem tog nasleđa prenosimo tu neugasivu iskru identiteta našim potomcima. Danas ćemo vidjeti kako je jedan drevni pogled na svet preživeo te velike milenijume i kako i dalje odzvanja u našim domovima. Spremite se za putovanje koje će, verujem, promeniti način na koji gledate na sopstvenu tradiciju. Da prvo prođemo kroz taj niz detalja o mističnim preistorijskim tajnama sačuvanim u našim običajima. Slave, položajnik i niz drugih zadušničkih običaja kod Srba pripadaju kultu predaka, zaštitnika, ognjišta, porodice i plemena. Ovaj kult predstavlja centralnu uporišnu tačku prve evropske civilizacije iz Lepenskog vira. U ovom pregledu lepenske zaostavštine kod Srba krenut ćemo od slave, to jest krsnog imena, kao fenomena najčešće i najočiglednije povezanog sa kultom ognjišta i kultom predaka. O slavi, odnosno krsnom imenu, Veselin Čajkanović piše sledeće, citiram: "Krsno ime je, pored Božića, najvažniji i najpopularniji praznik u srpskom narodnom kalendaru. Ono je u svojoj suštini pomen, slava precima. U kultu predaka krsno ime je najvažniji datum. Obred je vrlo prost i sastoji se u žrtvovanju koljiva i kolača kao i ispijanju vina, odnosno ustajanja u slavu. Žrtvu prinose samo muški potomci i to po pravilu domaćin kuće, dakle najstariji muški potomak." Završen citat. Čajkanović inače u svojoj analizi ističe nalaze našeg arheologa Miloja Vasića, koji je utvrdio da je u srpskoj proslavi krsnog imena sačuvan trački kult heroja. Tračani su, podsjetimo se, starobalkanska grupa plemena, te je potpuno logičan verski kontinuitet sa prvom civilizacijom Evrope nastalom u srpskom Podunavlju. To je naravno činjenica koju detaljno obrazlažemo u praistoriji Srba. Zanimljivo je, a to često ističem, da su stari Grci nakon dolaska na ovaj prostor preuzeli postojeći verski koncept, dakle preuzeli su praznike i običaje. Moramo ipak naglasiti da, iako kult heroja deli brojne sličnosti sa kultom kućnog pretka, on predstavlja ipak njegovu kasniju fazu. Naime, kult heroja nastao je u gvozdenom dobu, dakle ne pre 13 vekova pre nove ere, dok je kult pretka zaštitnika zasnovan mnogo ranije, u Mezolitu, pre 11.500 godina. Dakle, kult heroja je zapravo moderniji i samo delimično izmenjeni mlađi oblik izvornog kulta pretka. Čajkanović o slavi dalje piše, citiraću ponovo: "Kod starih Grka postojao je privatni praznik predaka. On je bio namenjen svim pokojnicima i precima jedne porodice, ali je tom prilikom naročitu žrtvu u vinu dobijao heroj, rodonačelnik porodice." Završen citat. On dalje dodaje da je krsno ime doista pomen pokojnicima i precima, to se vrlo jasno vidi i iz žrtvovanja koljeva, za koje smo vidjeli da je karakteristična mrtvačka takozvana žrtva. Najsečaniji moment u celoj proslavi jeste ustajanje i ispijanje u slavu. Završen citat. Dakle, iz ovoga možemo zaključiti, a to i Čajkanović čini, da je krsno ime prvobitno bilo praznik mitskog pretka, jedne porodice naravno i svih njenih predaka uopšte. U tom pogledu, kako navodim
I u knjizi Praistorija Srba vrlo je dragocena konstatacija Radoslava Grujića da se u starim crkvenim knjigama i zapisima, koji datiraju još iz prvih vremena samostalnosti Srpske crkve, krsno ime označava kao pamet svetomu. Pamet znači pomen, a svetom znači našem pokojniku. Ovo je jasan trag koji govori da su pokojnici smatrani svetima u davnoj praistoriji našeg naroda. Dakle, porodičnog sveca, koga službena nauka naziva češće mitskim pretkom, zamenio je kasnije hrišćanski svetac, dakle kasnije kada je slava postala deo hrišćanskih običaja u Srba. Na Čajkanovićeve uvide o slavi kao pomenu, slovljenju i slavljenju mrtvih predaka, nadovezuje se Sima Trojanović, još jedan naš etnolog. On dopunjuje ovu sliku informacijom da se tokom slavskog obreda vrši pominjanje svih umrlih predaka po čitulji i njima u slavu užižanje voštanice sveće. A sve to, kako Trojanović ističe, kako bi se njihove duše u prijateljstvu održale sa potomstvom. Slava je dakle bez ikakve sumnje porodični kućni kult povezan sa ognjištem kao centralnim delom kuće i kućnim oltarom. Uronite u svet naših predaka, u praistoriju Srba, u običaje, jezik i grananje naše kulture prema Maloj Aziji, Bliskom istoku, Egiptu. Praistorija Srba Aleksandra Šargića donosi ono što škole i mediji prećutkuju. Naručite putem maila srpskaprodavnica@gmail.com. Više informacija na sajtu pametnik.rs. Postoje naravno i seoske slave, zavetine, ali se one jasno razlikuju. One predstavljaju proširenje kulta predaka sa kućnog oltara, ognjišta, na oltar celog naselja, što je danas crkva, a u prošlosti je to bio hrast, čuveni hrast zapis. I nije samo slava ta koja nosi ove drevne odjeke. Čajkanović takođe piše da je čak i današnji hrišćanski Božić zapravo po svom obredu zaostavština iz praistorijskih vremena. On svoj čuveni članak pod nazivom Badnji dan i Božić, koji detaljno analiziram u knjizi Praistorija Srba, počinje izuzetno indikativnim citatom iz zapisa drugog etnologa Vuka Vrčevića, gde se kaže: mi Srbi smatramo i držimo da je Božić pravi praznik naš domaći, ama nije crkveni, piše Vuk Vrčević, prenoseći reči jednog prostodušnog srpskog sveštenika. Čajkanović se sa time slaže i kaže: Vuk Vrčević imao je pravo. Božić, onakav kako ga je opisao Njegoš, sa slamom prostatom ispred ognja, sa badnjacima na ognju prekrštenim sa puškama, pecivima, guslama, pesmama i zdravicama, taj lepi i mili Božić nije praznik hrišćanski, nego starinski srpski. Završen citat. Svi ključni aspekti proslave Badnjeg dana, od polaženika, odnosno položajnika, pa do vrste hrane koja se sprema, predstavljaju običaje kulta mrtvih predaka i kulta ognjišta. O tome je, vredi pomenuti, obimnu studiju napisao i monah Galaktion. Spaljivanje badnjaka na ognjištu je ključni, centralni čin ovog praznika i ovde dolazimo do nečeg jako specifičnog. Običaj spaljivanja badnjaka ne postoji van Srpske pravoslavne crkve u ostatku hrišćanskog sveta. On se čak i u okvirima hrišćanskog i ortodoksnog sveta smatra ostatkom stare predhrišćanske vere. Iz narodnih koledarskih običaja i pesama, božićnih, dakle, mi znamo da se toga dana simbolično spaljuje stara godina, stari koledo, a odatle iz tog korena potiče i reč kalendar. Koledo, dakle, simbolizuje cer, odnosno hrast badnjak. Drugim rečima, sam čin spaljivanja starog i dočekivanja novog ogleda se i u nazivu za sistem merenja vremena, kalendaru, dakle, čime se potvrđuje centralni značaj ovog običaja u godišnjem kolu, odnosno ciklusu. Ovo je staro animističko verovanje da se duša pretka može naći u biljkama i životinjama. A nastanak animističkih verovanja službena nauka smešta upravo u mezolitsko vreme, što jeste vreme Lepenskog vira. Hrast, badnjak, kao sveto drvo Srba, simbolički je taj starac koledo koji se spaljuje na kratkodnevicu, kada po verovanjima našeg naroda umire staro sunce i rađa se novo. U osnovi ovog verovanja je jedna duboka ideja, da žrtva rađa novu snagu, odnosno ideja da smrt nije kraj, već početak novog života. Da je badnjak strogo vezan za pretke ognjišta, govori nam i jedna veoma striktna zabrana. Zabrana ulaska bilo kog stranca u kuću na badnje veče, nakon unošenja badnjaka.
Svi ukućani moraju biti u kući kad se unosi badnjak, a niko od stranaca, pa makar to bila i rodbina, ne sme ući u kuću kada se badnjak unese i založi na ognjištu. Prvi koji u kuću ulazi je u ranu zoru položajnik, o čemu ćemo govoriti dodatno nešto kasnije. Hrast badnjak spaljuje se na ognjištu, čime se razgoreva vatra i obnavlja zavet sa precima, posebno sa tim lepenskim prapretkom, u čijim simboličkim bedrima se nalazi ognjište kuće, o čemu je posebno bilo reči u prethodnoj emisiji ovog serijala. Ovde je od osobite važnosti naglasiti značaj žive vatre kod Srba. To je ona vatra koja se vadi direktno iz materije, trenjem drveta od drvo ili kresanjem ocila, odnosno ognjila. Takva vatra se vadila na Božić, o slavama ognjišta ili kada se pojave velike bolesti stoke ili epidemije. Zato je veoma važno da se na Božić, na kratkodnevicu, obnavlja snaga i moć vatre. Ključno verovanje starih Srba ukazuje da snaga vatre na ognjištu traje godinu dana, kada se svečano kultno mora obnoviti. Sačuvani običaji Srba u 20. veku ukazuju na to da je snaga vatre obnavljena ukresivanjem žive vatre na Božić ili za slavu, što su, podsjetimo se, ključni praznici uzdizanja slave precima, odnosno predaka. Iz celokupne analize srpskog kulta predaka, koju detaljno objašnjavam u knjizi Praistorija Srba, proishodi da su srpski narodni Božić, odnosno badnjak, i slava u osnovi isti praznik. Iz toga se onda može izvući zaključak da je slava nastala iz Božića, još u najstarija mezolitska vremena ili nešto kasnije. Božić jeste praznik slavljenja prvog oboženog pretka. Slave su, sledstveno tome, praznici osnivača pojedinih rodova. Ovde dolazimo i do podele na zadruge, rodove i plemena, koja se može uvideti već posle nekoliko stotina godina u Lepenskom viru već. U fazi 1C, na primjer, dolazi do gradnje kuće broj 37, koja ima karakteristike nove centralne kuće. I ne samo to, ta nova centralna kuća ima na donjoj strani žrtvenika simbol koncentričnih krugova, spiralu, koja će postati glavni simbol neolita. Takođe tu su i simboli krsta i svastike, koji će ostati prepoznatljivi simboli naše prakulture, do ilirskih plemena, pa čak i do srpskih grobova u Novom veku. Kod Srba, ne samo što svaka kuća ima slavu pretka osnivača porodice, već i cela sela imaju seoske slave, koje predstavljaju ostatak prastarih centralnih proslava. Jedna od najpoznatijih takvih starih proslava jesu rimske feste ili fešte, čije ime potiče od proslave Veste, boginje ognjišta grada Rima. Vesta je opet u vezi sa srpskim glagolom uvesti i reči vešta. Vešta je ona žena koja je uvedena u ognjište, koja je udata i gospodari ognjištem, dok ona koja još nije udata jeste nevesta, neuvedena, odnosno nevešta. Rimom su vestine vestalke pronosile vatru sa gradskog ognjišta. Tamo se praznik gradskog ognjišta odvijao na Dugodnevicu, što je zapravo naš Vidovdan. Spaljivanje badnjaka kod Srba, kao što smo već naglasili, nosi velike zabrane sa sobom. Tako se verovalo da niko ne sme zaspati dok badnjak ceo ne sagori na ognjištu. Stoga se i do danas sačuvalo bdenje na badnji dan. Primećujete li tu vezu? Bdenje nad mrtvim ukućaninom je srpski običaj direktno povezan sa ovim. Očuvano je i verovanje da će umirati ukućani ako neko zaspi pre nego što badnjak izgori. Zarad života, plodnosti i zdravlja, ognjište se 3 puta preskakalo dok badnjak na njemu gori. Sa ovime je u vezi i još jedan identičan običaj, negašenje slavske sveće. Slavska sveća mora da dogori. U novije vreme kada je Srbi gase, ona se nikako ne sme gasiti duvanjem u nju. Sveća se gasi prstima i to obično komadom hleba koji je natopljen vinom. Ovde postoji stroga kultna zabrana, a identična zabrana važi i za duvanje u ognjište. Posebno se ne sme duvati na badnjak. A zašto? Pa zato što se za rasplamteli badnjak i rasplamtelu sveću vezuje duh pretka, koji ima svetački karakter. Srbi su u najranija praistorijska vremena imali životinskog položajnika. To je bila životinja koja prva dođe na kućni prag. Animističko verovanje, o kojem smo već govorili, kazuje da je u njoj duša pretka sa kojom se učvršćuje i obnavlja zavet na Božić.
Kod Srba je sačuvan običaj uvođenja životinjskog položajnika u kuću. Postoje različiti ostaci ovih verovanja, pa se tako negde uvodi jagnje, negde jare, ali ima jasnih etnoloških tragova da je to bio vol, odnosno bik, kome su naticani posebni obredni hlebovi na rogove. Ovde vidimo jasnu vezu između Velesa, Volosa i vola kao njegove totemske životinje. Ima zapisa da je u još dubljoj starini položajnik bio i pas. O toj kultnoj ulozi psa u Lepenskom viru postoje i materijalni dokazi, jer je konstatovano sahranjivanje pasa zajedno sa ljudima. O psu kao položajniku piše Petar Kostić u glasniku Etnografskog muzeja 1986. Konstatujući taj običaj na istoku i jugu Srbije. Kostić piše da je ovo ostatak starobalkanske stočarske tradicije koja ima korene u praistorijskim kulturama na Balkanu. Ovo je bio citat. O kultnoj ulozi psa govore i srpske narodne pesme, gde sa junakom na večni počinak idu pas, soko i naravno njegovo oružje, mač ili koplje. Sama reč pas veoma je važna jer su upravo od tog korena izgrađene reči paziti i pastir. Dakle, pas je onaj koji pazi na naš dom, na naše ognjište, baš kao što pastir pazi na svoje stado, čime se potvrđuje njegova uloga čuvara i zaštitnika u samoj srži našeg jezika. Iz ovoga se opet može vidjeti zašto je pas imao svoju ulogu i u najvažnijem kultnom činu Božića, te zašto je njemu pripisivana mogućnost da bude posrednik sa dušom pretka. Verovanja u prapretka osnivača srpskog roda preneta su na narodni kult Svetog Save. Opšte je poznato da se on čak i u himni naziva pastirom. Takođe, opšte je poznato da je vuk totemska životinja Srba. Vuk je simbolizovao naravno prapretka. Pas je u narodnim verovanjima ništa drugo do pripitomljeni vuk. Vuk i pas se mogu naći u narodnim pričama i skaskama upravo o Svetom Savi, a on je pastir koji pazi na svoje stado. Ponovo treba spomenuti direktnu i fascinantnu vezu između Lepenskog vira i današnjih Srba, vezu koju detaljno istražujem u knjizi Praistorija Srba, još jednu etnološku. Naime, trpeza na Badnje veče i Božić često se odvija na podu, a u lepenskim kućama, podsjetimo se, prisutni su kameni stolovi kraj ognjišta, posvećeni upravo religijskom obredu zajedničkog obeda sa mrtvima. Takođe, oko ognjišta gde se priprema hrana u Lepenskom viru od sredine faze 1 pojavljuju se trouglaste kamene kućice posvećene mrtvima. I pogledajmo sada tu paralelu. Kod današnjih Srba, kada se vrši pomen ili daća, uvek se ostavlja prazno mesto za pokojnika za stolom, a u tanjer mu se stavlja od sve hrane pomalo, isto kao i živima. I danas, kada hrana padne sa stola na pod, među Srbima postoji verovanje da je neko od pokojnika porodice gladan. Srbi se i danas brinu da se pokojnik redovno pominje kroz daće i zadušnice i da mu se na grob dostavlja hrana, što je evidentno i materijalno potvrđeno bio slučaj u kulturi Lepenskog vira. Sva ova animistička verovanja u određenom obimu postojala su i kod drugih naroda Evrope. Međutim, tvrdokornost i upornost u čuvanju tih običaja kod Srba ukazuje na dublju, neprekinutu povezanost sa izvorištem u Lepenskom viru. To i ne treba da čudi, budući da Srbi i danas žive na teritoriji na kojoj je nastala prva evropska civilizacija. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju post-ekspresom. I konačno dolazimo do još jednog izuzetnog starog običaja kod Srba. Za kraj pričamo o pokladama, ponegde zvane maškare, a često i vučari. Suština poklada leži u pomenutim animističkim verovanjima da se duše pokojnika projavljuju u životinskom obliku, te su svi učesnici ritualne povorke prerušeni u vlasate, kosmate životinje. Sam naziv vučari pokazuje direktnu povezanost sa totemskom životinjom Srba, vukom, vlk na starosrpskom. Time se i u samom nazivu učesnika ovog drevnog običaja ogleda njegova povezanost sa vukom, simbolom prapretka i svetom divljine. Čak i sama reč divljina otkriva nam dubinu i drevnost srpskog pogleda na svet. Ona naime proishodi od reči div, odakle nam dolazi reč divno. Ovo sugeriše da divlje životinje pripadaju i predstavljaju diva, što je zapravo samo jedan od naziva za oboženog pretka. Zanimljivo je da to
ime div ima paralelu i u engleskoj reči divine, koja znači ono što je božansko, odnosno slično Bogu ili oboženo. Božićne poklade se, na primjer, slave 7 meseci pre Dugodnevice, a mesec dana pre Kratkodnevice. Njima ritualno počinje prava duboka zima i to je posljednji dan kada se jede meso pre zimskog božićnog posta. U današnjim pokladama mogu se prepoznati mnogi vremenski slojevi verovanja, ali je dominantan upravo taj animistički mezolitski sloj. Projavljivanje predaka u vlasatom, kosmatom obliku u vezi je sa verovanjem u Velesa, Vlasa, koji je vođa i pastir svih onih duša koje se projavljuju prilikom ključnih obreda prelazaka. Poklade i koledanje su povezani fenomeni koji etimološki izviru iz istog jezičkog prakorena, a suštinski su vezani za reč kolo. Označavaju ključne fenomene kalendarske civilizacije Srba. Reč kolo, koja simbolizuje krug, godišnji ciklus i zajedništvo, savršeno opisuje suštinu ovih rituala koji obližavaju ključne tačke u vremenu i obnavljaju veze unutar zajednice. Kalendarski pogled na svet naših predaka formiraće se zapravo u neolitu, ali i kasnije. Ali su izvori suština ovih verovanja stariji i tiču se tog projavljivanja pretka u ključnim momentima našeg života i godišnjeg kola. Poklade su dakle posljednji dan pred početak sezonskih poslova. Tih tako imamo 4: božićne zimske, vaskršnje prolećne, petrovske letnje i gospojinske jesenje. Kao što smo vidjeli, naši na izgled svakodnevni običaji, slava, badnjak, položajnik, poklade, nose u sebi neverovatno duboke korene, koji sežu do samih temelja praevropske civilizacije, do Lepenskog vira i prastarog kulta predaka. Razumevanjem ovih veza, koje su detaljnije obrađene u mojoj knjizi Praistorija Srba, ne samo da bolje upoznajemo svoje poreklo, već i čuvamo suštinski deo našeg identiteta za generacije koje dolaze.